ड्रेस डिज़ाइनर बीजी की जानिब से उनकी रिहाइश गाह पर 14 मुहर्रम उल हराम को मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया, जिसमें बीजी की साहबजादी और सोशल वर्कर एनी, अनीका, अलीशा, अदाकार राशिद महमूद, फिल्म प्रोड्यूसर व हदायतकार परवेज़ कलीम, सीनियर सहाफ़ी ताहिर सरवर मीर, सिंगर व अदाकारा शाहदा मिनी, अदाकारा दुर्दाना रहमान, कोरियोग्राफर पप्पी कलियार, सुहेल अफंदी के अलावा शोबिस से वाबस्ता और हर मकबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। मजलिस में ज़ाकरा फ़ातिमा ज़हीर ने अहले बैत के फ़ज़ाइल और मसाइब बयान किए। अलम बरामद होने पर ख़वातीन अज़ादारों ने सीना को भी करते हुए नुहाख़वानी भी की। मजलिस में आए हुए ज़ायरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अहले बैत की ज़िंदगियों के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डाली। हम जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी फ़ातिमातुल ज़हरा की औलाद की याद में, आले मोहम्मद की याद में ये जो न्याज़ का इंतज़ाम करते हैं और उनकी जो लाजवाल कुर्बानियाँ इस्लाम के लिए हैं, और जब वो बहुत सारे ऐसे गैर मुस्लिमीन हैं जिन्होंने कुरान मजीद को तफसील से पढ़ा, तफसीर पढ़ी, हदीस बुखारिया पढ़ी, और जब सारा वाक़या करबला पढ़ा तो बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब आले मोहम्मद ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम याद ज़िंदा रखा, हमारी बीबी फ़ातिमातुल ज़हरा का नाम ज़िंदा रखा। हुसैन की लाजवाल कुर्बानियों की याद में हम लोग उनके लिए न्याज़ का एहतमाम करते हैं। मजालिस तो जगह जगह ही होती हैं, लेकिन हर इंसान अपने तौर के ऊपर जनाब फ़ातिमातुल ज़हरा से इस बात का अफसोस करता है कि जब आपकी औलाद शहीद हुई तो उस वक़्त कोई पुरसा देने वाला नहीं था, रोने वाला नहीं था। तो उनकी याद में हम उनको ये अपनी एक छोटा सा अदना सा तोहफ़ा पेश करते हैं। हाँ जी, मेरा नाम आशी भट्ट है और मैं चेयरपर्सन हूँ बेघर फाउंडेशन द राइट फॉर ख्वाजा असरंग की। और हम हर साल यहाँ पे आते हैं। 14 मुहर्रम को बीजी बाजी की न्याज़ होती है और आपको पता है ये बड़े मुक़द्दस दिन होते हैं, और हम जहाँ पे आते हैं और मजलिस में शामिल होते हैं और सब के लिए दुआ करते हैं। जी, ये हर साल की तरह आज भी ये मजलिस हम लोगों ने इसका एहतमाम किया है, क्योंकि 14 मुहर्रम जो होता है वो कुल होते हैं इमाम हुसैन के हमारी नज़र में, और बस ये अकीदत पेश की जाती है, उनसे मोहब्बत की जाती है और उनका वाक़या करबला सुना जाता है और न्याज़ होती है। हमें मुहर्रम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, और हमें जो है इस पे बहुत ज़्यादा बहुत से लोग जो हैं वो तनकीद करते हैं, चीज़ें करते हैं, एहतराम नहीं करते। उनको ज़रूर एहतराम करना चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है कि हम सबको एक हो के इनके साथ चलना चाहिए। हमारे सारे हज़रत हैं, हमारे सारे इमाम हैं, इन सब की शहादतों को हमें बहुत ज़्यादा एहतराम करें। अगर वो थे तो हम हैं, अगर वो ना होते तो शायद आज हम यहाँ ना होते। तो प्लीज़ हम सबको अपनी ये जितनी भी एहतराम है, न्याज़ है, ये हमारी जो जितनी भी मजलिस हैं, इन सब का ख्याल रखना चाहिए, एहतराम करना चाहिए। ये हैं तो हम सब हैं। जिस वक्त जिस नहज पे ग्लोबल लेवल पे हम सारी दुनिया में मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं कर रहा, तमाम इंसानियत की बात कर रहा हूँ। एक शेर मुझे याद आ गया कि हैरान हूँ मैं वुसअत अहद यजीद पर, एक फातिमा के लाल की रहती है आरज़ू। ये कुर्बानी जो है, इसके बग़ैर हमारा इस्लाम ज़िंदा इस कुर्बानी के हवाले से है। इससे बड़ी कुर्बानी दुनिया की तारीख़ में कहीं और है? किसके लिए दी उन्होंने? उस रब की रज़ाओं के लिए और उस दीन के लिए जो उनके नाना ने अपनी फ़िज़िकल इम्प्लीमेंट से दुनिया को दिखाया सारे का सारा। तो इसमें हमें सबक जो है ना उनको सीखना है। ये सिर्फ मुहर्रम के दिन आए और हमने दुख, इसको अपने एहसास के अंदर समो लीजिए और आप ज़िंदगी के हर अमल पे तैयार रहिए, बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, कि कुर्बानी जो है ना वो आप दोगे तो आप अपने उस दीन के उस रास्ते पे दुनिया में भी मोतबर हो जाओगे और अगले जहान भी। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूँगा कि आपकी एक ज़िम्मेदारी है, ड्यूटी दे रहे हैं
اور اللہ پاک آپ کی زندگی کرے کہ سب آٹوں کی طرف آپ آتے جاتے ہیں۔ آج 14 محرم ہے، پہلی محرم سے لے کے ہم جتنے فنکار ہیں نظر و نیازیں شروع ہیں، مولا کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہی کہ حضرت امام حسین کا کربلا کا واقعہ سناتے ہیں، اور یہی ہے کہ جگہ جگہ مجلسیں عزا ہو رہی ہیں اور مولا کا ذکر سن رہے ہیں۔ اور آپ کے سامنے ہی آج ماشاءاللہ بی جی کی طرف دردانہ رحمان کی طرف ہو گئی ہے، شہدہ منی کی طرف ہو گئی ہے، آفرین پری کی طرف ہو گئی ہے، کیونکہ میں تو آپ کو جانتے کہ کوریوگرافر پپی کلیار ہوں، تو سب آرٹسٹ سے بلاتے ہیں پیار سے، چاہت سے، تو آپ جیئیں، میری طرف سے تھینک یو سو مچ۔ جی السلام علیکم۔ ہمیشہ کی طرح آج 14 محرم ہے اور ہر سال کی طرح بی جی کی طرف بھی نیاز ہوتی ہے، اور جتنی بھی پہلی محرم سے لے کے ابھی تک ہم لوگ میرا خیال ہے بڑی باقاعدگی سے ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جب تک ہماری زندگی ہے ہم یہ محرم اسی محبت اور عقیدت سے مناتے رہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ منا رہے ہیں۔ کوئی خوف نہیں، کوئی یہ ڈر نہیں کہ ہمیں کچھ ہو جائے گا، اگر کچھ ہو بھی جائے تو ہم بھی سمجھیں گے ہم شہادت میں گئے ہیں۔ 14 محرم اب بہت عرصے سے، میں تو 34 سال سے جو ہے اس مجلس میں شریک ہو رہا ہوں۔ یہ نجیبہ بی جی صاحبہ کے ہاں مجلس پہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس دن اور ان دنوں کا میسج یہ ہے کہ ظلم کے خلاف ڈٹ جانا اور سیدھے راستے پہ چلنا، اور ایثار اور قربانی، اور پھر یہ ہے کہ باطل کے سامنے جھکنا نہیں۔ یہ ان دنوں کی اس واقعہ کربلا اور کربلا والوں کا یہ درس ہے جو ہمیں یاد ہے اور ہمیشہ یاد رہے۔ دیکھیں یہ سوگ حسین ہے، وہ تو جس کو آگہی ہے، جس کے پاس، چونکہ حسین خود شعور ہیں، روشنی ہے، آگہی ہے، تو جس کے دل میں یہ ہے، جس کے ذہن میں یہ روشن ہے، وہ تو حسین حسین کرتے ہی زندگی گزار دیتا ہے۔ اب یہ بی جی ہیں تو ان کے حوالے سے میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ ایک علی کی ایسی ملنگ ہے کہ مجھے یہاں آتے ہوئے تقریباً میرا خیال ہے کہ 20 سال ہو گئے ہیں، تو مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ یہ مجلس عزا جو ہے وہ عزاداری کا فرش بچھاتی ہیں، بیٹھتی ہیں، اپنے دوستوں کو اکٹھا کرتی ہیں، سب کو دعوت دیتی ہیں، نیاز کرتی ہیں، مولا کا جو ہے ذکر فکر ہوتا ہے یہاں بہت سے ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو شعور کو جو ہے مزید باشعور کرتی ہیں۔ بی جی صاحبہ ہمیشہ ہر سال نیاز کرتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے، اور اسی بہانے وہ فلم انڈسٹری لوگ، سوشل اور ہمارے جو ہیومن رائٹس کے لوگ ہیں ان کو اکٹھا کرتی ہیں، تو ہماری دعائیں ہمیشہ بی جی صاحبہ کے ساتھ ہیں۔ مجلس کے آخر میں زائرین میں لنگر بھی تقسیم کیا گیا، اور ڈریس ڈیزائنر بی جی نے کہا کہ گزشتہ 25 سالوں سے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں نظر و نیاز کا اہتمام کر رہی ہوں، اور جب تک زندگی ہے مجلس کا انعقاد کرتی رہوں گی اور نظر و نیاز کا نذرانہ بھی پیش کرتی رہوں گی۔ کیمرہ مین خرم ایاز کے ساتھ عارف بھٹی، لاہور 24 نیوز لاہور۔